Hikatusumak si adlaw kiyama mga katawtay manguransin kami. Pahiyal jawarih amunain ang gawta baransin kita ini. Ang gawta baransin manu siya adlaw kiyama misara ingin paisan, misara in lima, misara in siki, misara in ang gawta baransin kita adlaw kiyama sin katantan hinang tariha babaw sin gumi. Pakain kita ng gawta baranta diarata. Lando makabuka misara kay mo sumaksi kay mo pamangi. Di da sa mauno bang sopama sumaksi pamarayaw. Di da sa mauno bang sopama sumaksi pamarayaw. Di da sa mauno bang tamaramag sa palin ang gawta baranin inilabtik mo adlaw kiyama hinang kukatan marayaw. Biadiin na bang sopama Allah Ta'ala magparatong sing kaadilan niya. In ari sintuhan na to Rabbul Alamin. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سورة الياسين آية كأنو من تقليما. إن أغسنتها رب العالمين اليوم هأدلو قيام لو سن الله تعالى نختم على أفواههم. دينا دهلان كبتت إنسمود بالسرى. دينا دهلان كبتت إنسمود بالسرى. Karena ang waktu bang pasaran insimud lumabdik ang waktu muting pasiya sa haadlaw yaun nakhtimu sipilun na kakamun na rin na dihilan kapatut di na dihilan kawa sa haadlaw yaun in kasimud simuran simano siya sarta watukallimuna aydihim. Haadlaw yaun lang sin Allah Ta'ala pabissarahun na muna lima nila. Pabissarahun na muna lima nila lang sin Allah Ta'ala. Wa tashhadu arjuluhum iwan haadlaw yaun sumaksi na in mga siki nila. Sumaksiin si kita misara illimata ako nasalin hinang niya bihainin. Misara in si kita ako nasalin piya panaw na pahinang bihainin. Allahu Akbar. Sumaksiin lima sumaksiin siki bima kanu yaksibun. Hauno-uno na hinang sin kita nuriha babaw sin gumi. In kahalan yan sumaksi in katantan ang gawta baran lando makabuga magduruhon pa imbuga bang masabutin ayat hikarwa ini. In ayat hikarwa ini bukun hat lima bukun hat siki imma misarahan hahadarat sin Allah sambil in katantan gin paisan julud in katantan gin paisan ini sumaksi misara dihilan sin Allah Ta'ala kawasa amin nagdihila katantan kawasa piya misara. In arisin Allah subhanahu wa ta'ala hatta idha ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. In arisin Allah Ta'ala surat Fussilat ayat kauhaan hawaktu law sin Allah Ta'ala dumatong na sila pahadarat sin Tuham. Dumatong na adlaw qiyama, dumatong na pagbista. In arisin Tuhan Rabbul Alamin, haadlaw yaun shahida alayhim sam'uhum. Sumaksi na kanila impang dungog nila. Sumaksi na kanila impang dungog nila. Ako na sayan intay nga piya kay niya pamagdungog kalangan. Ako na sayan intay nga piya kay niya piyagdungog sing katantan kabtangan nangi. Wa abasaruhum damikyan impangatod sumaksi pabissarahun sin Allah Ta'ala. Wajuluduhum iwan singkatan tan gimpaisan bima kanu ya'malun. Hauno-uno na hinang singkatan tan na hinang singkatan tan ipon haadlaw hawakto pa sila hadunya. Uli na gisim mga tao yaon hawakto misara na gimpaisan hawakto misara na ng gawta baran wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina. In arisim mga tao yaon haadlaw qiyama amin siyaksian sila pamangising gimpaisan nila may takamulaw na si maksi kamu may takamulaw na si maksi kamu. In arisin Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna. In arisin Tuhan Rabbul Alamin si maksi in gimpaisan yaon. In arisin Allah subhanahu wa ta'ala qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. In nagpabissara kamu law sim mga gimpaisan yaon. In nagpabissara kamu amo in nagpabissara katantan uno-uno. Haadlaw yaon magduruhon in kasusahan sin tiap-tiap siulakan.
sumaksi ang gawta baran, sumaksi lima sinahinang sin kita niyo, sumaksiin katan gimpaisan, hinang natu manahut maaslag in kita niyo yari na uurol sing gimpaisan. Tumapok kita niyo pakatigit luman, magoy kita niyo pa mga manusia, matto kita niyo palugal isa-isa na tuda, matto kita niyo palugal wayroon makakita kato niyo, ingin lupaan tiyasak na to, ingin lupaan yan hababaw kita niyo, in malaikat nagdadagasin hinang, di pa mamarahiin ang gawta baran to'y ini sumaksiyahin ang ta. Di pa mamarahin ang gawta baran sumaksiyahin ang ta. Inagisin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak tu mga suwisin nagpabisara kaniyo, inagisin ang gawta baran, inagisin gimpaisan, in nagpabisara kamo, amin nagpabisara hakatantan uno-uno, sangat kawasain tuhar Rabbul Alamin. Amo yan ini katu sumaksi katu di haadlaw kiyama, sumaksi katu haadlaw kiyama, yari kita ni biwutasan, yari kita ni di kita ni butasan, labi ini rin sin CCTV, papasod ba ang gawta baran sin kita ni hinapusan sumaksi kato haadlaw kiyama, mga katautay manguransin kami. Puas sin ginlupaan, puas sin mga malaikat, puas sin ang gawta baran, impangatod ilima insiki inggim paisan. Kaingatan mo bang unin hinapusan sumaksi kay mo haadlaw kiyama? In hinapusan sumaksi haadlaw kiyama, ukaw tay manghud ku muslim, innahul wahidul ahad rabbus syuhud. In sumaksi kay mo amuna in Tuhan mo Rabbul Alamin. Tuhan sin nagsaksi iyaon, Tuhan sin katantan, Tuhan sin pagtatag-ipunan sin katantan, amunin Allah subhanahu wa ta'ala, in agisin Tuhan Rabbul Alamin, annahu ala kulli shay'in shahid. In Allah subhanahu wa ta'ala, saksi sin katantan hinang sin kita niyo. In Tuhan na to Rabbul Alamin, di kapagtapukan. Kaingatan misan huna-huna sin pangatayan sin kita. Kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, karlain siya sangat makaingat. Wayroon hikatapok sin kita niyo, mismo na halom sin pangatayan, ya'lamu ma fis sudur, labi sangat makaingat in Allah ta'ala bang unin niyo huna-huna halom sin pangatayan. Inyan mga katautay manghuran sin kami, nagpatarrang in Allah subhanahu wa ta'ala na may taikato in Tuhan na to Rabbul Alamin, in subay kita nyo di malikap kaniya, in subay kita nyo di malupa kaniya, karna in Allah subhanahu wa ta'ala sangat makaingat sing katantan hinang sin kita niyo. Habihan hantang, habihan dagbus, wayroon tuod katakasan, wayroon tuod kapagoyan sin tiap-tiap siulagan mo'y hukom, hari na kau sumaksi, kahalan sin ikaw, in mga upat na sabbot ini, in Allah subhanahu wa ta'ala, in gilupaan in malaikat iwan sin ang gawta baran, mamarahini bulansang hikapupo sin tiap-tiap si ulagan hay ng mangi, mamarahini bulansang mahinang sabab, hikabulansang sin tiap-tiap nangangarap maghula halam si sulga adlaw kiyama, in saggawon niya in hinang niya yaun, hindi siya maluman himinang sumujud pa Allah misan hanguno siya binaybayan, karna piya pasandong niya palom sin pangatayan niya, in Tuhar Rabbul Alamin nakakitakan niya. Bang sadyay mano siya doon in murakaba, doon in kasalta sin pangatayan niya, in kikita siya sin Allah, wayroon din nga mga mano siya makatawakkal mangakal patay manghud niya muslim, wayroon din nga mga mano siya makatawakkal himinang mangi, wayroon din nga mga mano siya makatawakkal maghinang maksiat, sabab intiya tali niya halam sin pangatayan, in Allah subhanahu wa ta'ala kikita siya, diurungog siya, kikita inalam sin pangatayan niya, kaya ingatan in tasdik sin pangatayan niya, in Tuhar Rabbul Alamin di kapagtapukan mga katautay manghuransin kami. Inupat saksi ini sumaksi kato haadlaw kiyama, inupat saksi ini sumaksi kato haadlaw kiyama, wayroon dapat in kita manusia, di inayatto in kita manusia, suwayatto pasandungon, suwayatto hisinup palom sin pangatayan,
hasupaya ing kabuhi ta inilunlun karayawan manahut maaslag dayng hakabdangan iban kakahinang suway intiyap-tiyap dayng kato tanimanganal sarta aturun niya isusungon niya bukon na malayo aturun niya isusungon niya bukon na malayo kitaon niya ing kahalan niya hadlaw qiyama bangsaw pa maing kasanyangan kabayaan niya inupat saksi ini mahinang manuuri kato taniyo maun pasumaggaw himinang sindiya akan sin Allah Ta'ala habiyay ni taud sin maksiat hagin lupaan hasabab sin bala sin Tuhan piara tung sabab limagbaw im maksiat hasabab sin bala sin Tuhan Rabbul Alamin timaw din maksiat kuno ini mapupuin hinang mangi mismo baranta sabab ingin hawa baranta ini wayroon tuod dapat buat malingkan nang daaki katin hawa nafsu ini maun pahinang mangi unim makapupo hawa nafsu ini amo na in pagpasandong mo in Tuhan kikita to'y ako in malaikat nagsusulat to'y sinhinangkom in ginlupaan sumaksi to'y kako in anggaw taabaran sumaksi to'y kako hawak to yan wayroon dayng ha mga saggaon na to hinang buat malingkan in hinang yaon suway kakuyakan sadya sin nakakita kato in nagsusulat suway sadya marayaw ini kasulat kato di hadun niya mga katawtay manghuran sin kami hawak to hipakita in katantan hinang mangisin kita nulando ikaluman na to amoy maghinang kita no sininang maaset aw nakikita ka tumisa na buktaw lando iluman sin kita biya diin na bang amoy nagpapanjari kay mo nakakita kay mo biya diin na amoy nagbusing kabuhi mo nakakita kay mo biya diin na amoy naghinang nagdahil kay mo lijikin nakakita kay mo biya diin na amoy nagahang amoy tagdapusin hangin nagahanggot dumadlaw biya diin na bang sa upama amoy yaun tuod in katan sin ni'mat dihil kay mo sin Allah sa kalipya kay mo pabukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala katawtay manghuran sin kami ando in hula sin kita niyo dihay ni na kahalan in sabab ini sabab limabbaw nin hinang maksiat may ta nag-il ninyo may ta kulang na intubig may ta di na pag-ulanon sabab lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak to na ngaswi na asawa sin Nabi anuhlik wa fina salihun unulaw na majul jana paratungan kami bala misan aung pataw marayaw halom yaon law sin Nabi naam idha katural khabat apabila lumabbaw tumaud nin hinang mangi dayng ha mga hipagpupo na to habaran na to muna hadi pa kita niyo makajagaha katawtay manguran hadi pa kita niyo makajagaha mga hinang sing katawtay manguran suway mismo baran na to injagahan na to sabab imbaran ini aminin hukumun haadlaw kiyama imbaran ini aminin magnanam sin sakit bang sa upama hapagtimbang mataw din hinang mangi imbaran ini aminin magparuntungan makananam sin sulga bang mataw din hinang marayaw katawtay manguran sin kami ano sa utun na to in nakakapinding ha mga pangumulan sin kita niyo maun pa magpataud sin hinang marayaw dahon na to ulutuanan paadlaw mahuli sarta aniwan na to ing katantan hikasabab insa mahinang sabab sinikaturon simbala sin Allah Ta'ala ding hinang maksiat sarta patauron na to ing pagtag-ipon pa Allah iwan pagtawbat na to fatuhar Rabbul Alamin bang kita niyo nagtawbat piya taud na to ing pag-istighfar misan inhang kakudyap mata misan in harum ini manjari sin Allah Ta'ala paulanum misan in konsum bang in kita ni maksama sa makatam mga yu kaampunan pa Allah ayaw kalupahan in mga sumaksi at tukato haadlaw mahuli in ang gawta-baran in ginlupaan in mga malaikat labiluwa in Tuhan Rabbul Alamin bang man in kita ni katan halaw parihala sin Allah Ta'ala sarta tiyawfiqan sin Tuhan na to Rabbul Alamin hidayatan maun pamattan pamandu